নমস্কার, আমি মনীষা। মনীষাস পাঁচফোড়নে সবাইকে স্বাগতম। আজ মনীষাস পাঁচফোড়নের নতুন সংযোজন, বাড়িতে আমার বাবার হেয়ার কাট, যেটা আমি করব। যদিও বা হেয়ার কাটের সাথে দূর দূরান্ত পর্যন্ত আমার কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু এই করোনা পরিস্থিতিতে আমি চাই না যে আমার বাবার সেলুন যাক, তো বাবার উপরে এই এক্সপেরিমেন্টটা আমিই করব। তো আসো সবাই দেখি কি হয়। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी बेटी हमारी, ऐसा काम करेगी मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है और करा दे बाबा, मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। पापा कहती हूँ बड़ा नाम करूँगी बेटी तुम्हारी, ऐसा काम करेगी। अब ये तो मुझे पता है कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहती हूँ बड़ा नाम करूँगी, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी बेटी हमारी, ऐसा काम करेगी मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है और करा दे बाबा, मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ। যদি আমার এই ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলে, যাতে আমার নতুন পাঁচফোড়নের সংযোজন এলে আপনারা দেখতে পারেন। ধন্যবাদ।